अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी सीरा टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नूरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी सीरा स्टार्स। ज़रा एक बात तो बताएं, आपके घर अचानक मेहमान आते हैं तो क्या आपके अम्मी और अब्बू खुशी खुशी उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें वेलकम बोलते, खाने पीने की चीज़ें लेकर आते, उनसे मोहब्बत से बात करते हैं ना? क्या आपने कभी सोचा है कि वो मेहमानों का इतना ख्याल क्यों करते हैं? इसलिए कि मेहमान नवाजी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह हमारे हमसाए जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करें तो हमारी ज़िंदगी में खुशी और सुकून बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी और हमसायों के साथ हुस्ने सलूक के बारे में, जो हर मुसलमान के लिए एक एग्जाम्पल है। मेहमान नवाजी इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत तालीम है। इसका मतलब है कि जब भी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई नेबर, कोई भी हमसे मिलने आए, हमारा हाल पूछने आए या किसी भी काम से हमारे घर आए तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका हाल पूछना चाहिए, उसके सामने अपना बेहतरीन खाना रखना चाहिए, उसकी खिदमत और उसके आराम का ख्याल रखना चाहिए। ये सब बातें मेहमान नवाजी कहलाती हैं और ये मेहमान का हक है। पता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्बू ज़ियाफ़ा कहा जाता था, यानी मेहमानों के वालिद। वो अपने घर में आने वाले हर शख्स की खूब खिदमत करते, बेशक वो कोई स्ट्रेंजर होता या कोई जानने वाला होता। पता है, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र भी किया है, जब उन्होंने फरिश्तों को मेहमान समझकर उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी को ईमान का हिस्सा करार दिया। आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। तो मैं और आप भी अब अपने मेहमान की इज्जत किया करेंगे, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ना अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते थे और उनकी खिदमत भी करते। जब वही के बाद आपने हज़रत हतीजा को सारी बात बताई तो उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि आप मेहमानों की इज्जत करते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी उस पर अमल करते थे। हज़रत अली हो या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर हो, तमाम सहाबा ने हमेशा मेहमानों की इज्जत की और उन्हें हमेशा वेलकम कहा। हिजरत मदीना के मौके पर मदीना वालों ने जिस तरह खुले दिल से मक्का के महाजर सहाबा को अपने घरों में जगह दी और जिस खुशी से उनकी खिदमत की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक मर्तबा एक गरीब आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और भूख की शिकायत करने लगा। आपने अपने घर वालों से खाने का पूछा लेकिन कुछ ना मिला। फिर आपने सहाबा किराम से पूछा, कौन इस शख्स की मेहमान नवाजी करेगा? एक अंसारी सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं करूँगा। वो सहाबी इस मेहमान को अपने घर ले गए, लेकिन इनके पास भी सिर्फ बच्चों के लिए खाना था। तो उन्होंने बच्चों को सुला दिया, चिराग बुझाकर मेहमान को खाना पेश किया ताकि वो ये ना देख सके कि वो खुद नहीं खा रहे। अल्लाह ने इस वाक़े की तारीफ कुरान में की। वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, हवा खुद भूखे हों। देखिए प्यारे सीरा स्टार्स, जब कोई मेहमान हमारे घर आए तो हमें क्या करना है? मेहमान को सबसे पहले खुशी से वेलकम कहना है और मुस्कुराकर सलाम करना है, हाथ मिलाना है और कोशिश करनी है बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया जाए। आते साथ ही उनको पानी भी पूछने हैं, उनको अच्छी जगह पे बिठाना है। और ना जब वो मेहमान घर में हो ना तो घर में आपस में लड़ना भी नहीं है। मेहमान की ज़रूरत का ख्याल रखना है, वो कुछ कहे या ना कहे, बिना मांगे हर ज़रूरत की चीज़ पेश करनी है। मेहमान के लिए पानी या चाय पेश करनी है और अच्छा सलूक भी करना है, उनकी बातों को गौर से सुनना है और अपने वालिदैन से सीखने के मेहमानों की खिदमत कैसे करते हैं। घर में मेहमानों की खिदमत में हिस्सा लेना है और देखना है कि कौन ज़्यादा अच्छा, गेस्ट के सामने ज़्यादा अच्छा बच्चा बन के कौन रहते हैं। और मेहमानों से दुआ लेने की भी आदत डालें। सीरा स्टार्स, मेहमानों के अलावा हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए में रहने वाले लोग, उनका भी हम पर बहुत हक है। देखिए ना, हमारे रिश्तेदार और अक्सर दोस्त तो हमसे दूर होते हैं और कभी कभी हमें मिलने आते हैं, मगर ये जो हमारे नेबर्स होते हैं तो हमारे पास होते हैं ना, तो हर खुशी हो या गम सबसे पहले इनको ही इल्म होता है। और अगर हम उनके साथ अच्छी तरह रहेंगे तो वही सबसे पहले हमारी मुश्किल में खड़े होंगे। अच्छा, मज़े की बात है, इस्लाम में हमसायों के हकूक़ को भी बहुत अहमियत दी गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, قرابت داروں, ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. دیکھا سیرا سٹارز, اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ہمسایوں کے ساتھ اچھی طرح رہنے کا حکم دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل مجھے ہمسایوں کے بارے میں, یعنی نیبرز کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کر رہے تھے نا کہ مجھے لگا کہ کہیں نہ اپنی پراپرٹی میں سے بھی میں نے ان کو ہی حصہ دے دینا. اتنا امپورٹنٹ ہے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا کہ اگر میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ ہو تو میں کیا کروں, اپنے قریبی جو ہمسائے ہیں, نیبرز ہیں, ان کو دوں یا دور والوں کو؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے قریبی ہمسائے کو دو. یہ اس بات کی تاکید ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر حضرت ابو ذر, ان سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ اب اپنے ہمسائے کو بھی دو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ یہودی تھا جو نا آپ کو بہت تنگ کرتا تھا. ایک دن وہ بیمار ہو گیا, آپ اس کا حال پوچھنے گئے, اس کی عیادت کی, تو یہودی نے کہا کہ آپ کا یہ اخلاق ہی آپ کے دین کی سچائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کی ضرورت کا خیال رکھا. ایک مرتبہ انہوں نے رات کے وقت ایک ہمسائے کے بیمار ہونے پر اس کی تیمارداری کی, یعنی اس کا حال پوچھا, اس کی ضرورت پوری کی. حضرت علی کے ایک یہودی ہمسائے نے آپ کی سخاوت اور اچھے سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. تو ہیپی سیرا سٹارز, ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے کہ ہمسایوں کو سلام کرنا چاہیے, ان کا حال پوچھنا چاہیے, ان کی خوشی اور غموں میں شریک ہونا چاہیے. اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے, اگر ان کو ضرورت ہو کام میں مدد کی تو ان کی مدد کر دیں, اگر وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا دیں, اگر انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کی پیسوں کے ساتھ مدد کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی عزت کریں, ان کے گھر کے آگے کچرا نہ پھینکیں اور نہ ہی شور مچائیں. اگر کوئی ہمسایہ سامان اٹھا رہا ہے تو اس کی مدد کریں, اور کبھی ہو سکے تو ہمسایوں کو کوئی پھل فروٹ یا کوئی مزے کی چیز بنی ہو تو وہ بھی دیا کریں. اور آپ کے جو نیبرز میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ اپنا فرینڈ بنائیں, ان کے ساتھ کھیلیں. اور اگر کچھ دن آپ کے نیبرز نظر نہ آئیں تو ان سے پوچھیں کہ خیر تھی, بہت دنوں سے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جو گھر میں دوسرے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ ہمسایوں کے لیے بھی دعا کریں. اچھا, آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, اس ہفتے نا اپنے ہمسایوں کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بنانا ہے یا پھر کچھ مزے کی چیز بنا کے نا ان کو بھیجنی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا حال چال پوچھنا ہے. یقین کریں آپ کو بہت خوشی ملے گی. پتہ ہے ہم جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے تو ہمیں بہت خوشی ملتی ہے. تو پیارے سٹارز, اگر آپ مہمان نوازی اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے نا تو نہ صرف آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا بلکہ آپ کو اللہ بھی بہت پیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کی فرینڈ بننے لگی ہوں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے اچھے کام کروں گی, آپ نے بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.